السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجاي 1 جنوري 2025 ماذا آي وفراروينغا قوم المنتهزري خان خطلا بولي هولي آر فراروينغا قوم زانو ونرر فوين أركان الزمين ماذا أركان المرام ماذا خندلا خوشتو توليوري মকবাইলিয়রে জালেম ট্রেস এলিয়রে খুন্দিলাগুড়ি লড়াই করে দিয়ান ওনারা জানো খন শক্ত শীতম মাঝে মুরাম মাঝে জাফাই বল্লাহ হনু কিচ্ছু নাই রে হালতম মাঝে সবার সাথে খুন্দিলা কষ্ট করে দে ইয়া আলামাল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল আল্লাহ বাদে হনি কেন জানে আর জেতারা দেহেরি তারা হয়ে পারে আল্লাহ বলিয়রে আর ফুরা রোহিঙ্গা কমরে হয় ওনারা হামেশা দোয়া মাদি ইয়াদ রেখো আরে আর জিয়ান নিকে আল্লাহ দে পুরা কম লইরে জিয়ান ওয়াদা আছে ইয়ান তো কোনদিন আর ফিসানো যাইম হার হালাতুম বিইذنিল্লাহ আযজা ওয়াজাল আর জিয়ান নিকে রোহিঙ্গা কমর হক আরকান জমিন আছে ইয়ান হার হালাতুম মাদে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তৌফিক লইরে হাসিল করিয়ম আর আরকান জমিন মাদে রোহিঙ্গার কম লইরে রোহিঙ্গার হক লইরে রোহিঙ্গার ইনশাআল্লাহ আবাদ করিয়ম या बादे आई आर सोल्जर जिंदगी आर कमांडो सोल्जर कर आर फिदाई सोल्जर कर आर फिदाई मुजाहिद कर आए उनरा लेर मुखातिब तुम्हारा जिंदा लगोरियो रे खष्ट करियो रे जेदुन दुख तुलियो रे अरकान जमीन मदे डोटियासो रोहिंगा कमर हक कल्ला बोलियो रे आ तमाम मुजाहिद साथी कल रे आई सलाम पेश करी आय तुम्हारा तियान आशा रखी दे जिंदला ने किया तुम्हारा सख्त मुकाबला कर मकबागी लियो रे आरो मुमिका सख्त मुकाबला करियो रे इंशाअल्लाह और ए जालिम मगिन रे इंशाअल्लाह फुरे फेलाइबा बोलियो रे जे तारा निकी झूठ कोई मिसा कोई रे अरकान दावेदार बनेर अल्लाह बोलियो रे आय तुम्हारा शुक्रिया अदा करी और तुम्हारा ते आशाइयो रखे मुमिका इंशाअल्लाह कुवत साथे मोमिका बड़ी जाइबा दे हर हालत मदे मारी जाइबा दे ए मकबागीन और इंति फुराइबा दे इंशाअल्लाह आरो आई जिन की यार मुजाहिद कुल शहीद और तारार सलाम पेश करी और तारार अहल अयाल बो फंदरियो आई सबरल्लाह अल्लाह सुब्हानाहु व तआला ती दुआ करी अल्लाह सुब्हानाहु व तआला ओनरारे सबर जमील आता करो और इन और बदला मजी अल्लाह सुब्हानाहु व तआला दुनिया मजी अल्लाह ताला ओनरारे सबर आता करो और आखिरत में जन्नतुल फिरदौस अल आला नसीब करो ए खुदा ले राह खुदा फुराज वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।